Maayong adlaw sa inyo tanan guys. Kay karong adlong Domingo, panahon sa pag-ensayo. So balik ko ninyo guys, mag-jogging ta diri Kay ipakita na ko ninyo ang pagkanindot sa lugar. Ang tawag ni guys, breakwater line. Kung di na mga bato, gitambak diri sa tunga sa tubig. Ug human gihimo dayong dalan. Ug ang purpose po ni guys, para ang balod dili mo sulod sa pantalan. Ug diri dayong dapitan nakasugat kog mga Aprikano. Ug dayon dayong akong amigo. Ug ningon ko, "Can you dance?" They said yes. Okay, I teach you Elias signature dance. Just follow me. Let's go. O karon kay nilabay lang man to sila, mupadayon na ta. Mag-jogging ta hangtod sa tumoy sa Parola. Tan-awan nyo guys, pagkanindot ning lugar kay wala yung kayo makita nga basura. Wala kabutangan ba? Ato na. Dili bitaw guys, limpyo gini diri Hinahinay tagabanti guys, kay murag duol na ang Parola. Gamay na lang yun ang distansya para maabot na ta. Ug kadali lang kita nag-jogging, murag gihangak na ta. Ug pag-abot nato diri magpa-cute-cute pud ta. Unsa man day ka. Kung diri lang kutob guys, mamalik na ta. Kung nagustuhan nyo ang video, paki-comment, like, and share. Salamat, babu!